Nalazim se u Porosu, mesto izgleda sablasno. Ni plaža ne zaslužuje baš neku visoku ocenu. Centralno šetalište u Porosu, pored plaže, dužine svega 200 metara. Klupa je stara, plaža nije uređena, tuš koju je radio možda 1958. poslednji put. Ovakvu nebrigu stvarno nisam video nigde u Grčkoj. Zar je teško da se ovako malo sredi ovde, da ljudi mogu bosi da gaze kada su na plaži? Pogledajte samo kakav je prilaz plaži. Katastrofa. Dobrodošli u hotel Kefalos, koji se nalazi u Porosu, jednom od najlepših primorskih mesta na Kefaloniji. Kakva je prevara, ovo je neverovatno. Čika Story je urednik emisije. Dobro jutro, dobri ljudi, pozdrav sa Kefalonije. Danas napuštam Sami, vozit ću uz obalu i kroz unutrašnjost ostrva prema jugu. Prva stanica je Poros, a druga stanica Skala, poznato letovalište sa drugom peščanom plažom i rimskom vilom sa mozaicima. Nakon obilaska ova dva mesta nastavit ću ka Argostoliju, glavnom gradu ostrva. Tamo ću boraviti narednih nekoliko dana. Posle 3 dana provedeno u Samiju, vreme je da krenem dalje. Sledeća destinacija Argostoli, glavni grad Kefalonije. Udaljenost između ova dva mesta je 25 km, ako se ide direktno, preko brda, od istoka ka zapadu. Ali, kao i uvek, biram duži put. Ovog puta 3 puta duži. Danas ću voziti 75 km, jer želim da napravim polukrug oko ostrva i obiđem južnu obalu. Put će me voditi kroz manja mesta, Poros i Skalu, letovališta na jugoistočnom delu Kefalonije. Upravo taj deo ostrva me posebno zanima. Veći broj mojih poznanika je bio u ta dva mesta na letovanju, pa i ja da vidim kako je tamo. A s druge strane, poznato mi je da su vegetacija, pejzaž i atmosfera potpuno različiti od severa ostrva. Vreme nije najidealnije, ima oblaka, ali je važno da neće biti kiše i vetra. Dobrodošli u 4. epizodu serijala Moto Odiseja Kefalonija. Like, share, subscribe. Uključite zvonce da ne propustite nove epizode. Napustio sam Sami rano ujutro, dok se sunce tek probijalo kroz oblake iznad brda. Već na izlazu iz mesta put počinje da se penje, vijugajući kroz brdoviti predeo prekriven mediteranskom vegetacijom. Asfalt je dobar, ali uzak sa dinamičnim krivinama i čestim otvorenim pravcima. Na ovom delu ostrva gotovo da nema saobraćaja, tek po neki automobil ili kombi lokalaca koji prevoze robu između mesta. Vožnja od Samija do Porosa traje oko pola sata, ali to je pola sata uživanja. Pravi primjer tipičnog grčkog puta kroz prirodu. Planine, miris mora i potpuni mir. Uz samo zvuk motora koji odzvanja kroz krivine. Ostrvo ima oko 45.000 stanovnika, od čega glavni grad Argostol ima 13.000, Liksur je oko 9, a sva ostala mesta oko 1000 ili manje stanovnika. Na prilazu Porosu osjeća se da ulazim u turističko mesto, više automobila, tabla s nazivom mesta, a u daljini se već vidi luka. Poros je naselje smešteno u podnožju planina koje se strmo spuštaju do mora. Ulice su uske, a kuće poređane duž obale, jedne do druge, sa kafićima i tavernama koje tek počinju da se otvaraju, budući da je sada kraj aprila i da počinje predsezona. Mesto se sastoji iz 3 dela, luke Poros, iz koje svakodnevno saobraćaju trajekti prema kopnu, tačnije do luke Kilini na Peloponezu, plaže Aragija i starog naselja Poros, koje se nalazi u brdima i zadržalo je autentičan izgled starih jonskih mesta. Nalazim se u Porosu, iako je predsezona, nema žive duše, stvarno mesto izgleda sablasno. Ni plaža ne zaslužuje baš neku visoku ocenu. Prvi utisak je razočaravajući. Očekivao sam tipičnu jonsku razglednicu, tirkizno more, beli šljunak i vedrinu. Umjesto toga zatekao sam sivo šljunkovitu plažu koja više podsjeća na rečnu obalu nego na morsku. Voda jeste čista, ali boja mora nije ona jonska, koja obično oduzima dah. Uz plažu nema ni mnogo hlada ni zelenila. U bašti ovog lokala sede 10-ak osoba. Ovo je šetalište koje je vrlo malo, kratko. Centralno šetalište u Porosu, pored plaže,
dužine svega 200 metara. Klupa je stara, plaža nije uređena, krupan šljunak, tuš koji je radio možda 1958. posljednji put. Ovaj betonski sprud odoleva zubu vremena. Čisto sumnjam da ovdje može da se gazi bosnim stopalima. Ovakvu nebrigu stvarno nisam video nigdje u Grčkoj. Zar je teško da se ovako malo sredi ovdje, da ljudi mogu bosi da gaze kada su na plaži. Pogledajte samo kakav je prilaz plaži. Katastrofa. Zašto ovo nije uređeno? A koliko mi je poznato, mnoge turističke agencije Srbije ovdje dovode goste. Nalazim se ispred hotela Kefalos. Teško je poverovati da je ovo nekada bio aktivan hotel, verovatno pun turista, jer sve oko njega odiše tišinom i zapuštenošću. Osjećaj je čudan, kao da vreme ovdje više ne teče, kao da je sve stalo u trenutku kada su poslednji gosti otišli. Dobrodošli u hotel Kefalos, koji se nalazi u Porosu, jednom od najlepših primorskih mesta na Kefaloniji. Kakva je prevara, ovo je neverovatno. A pogledajte, centralna lokacija, epicentar mesta. Nakon kraćeg predaha vožnju nastavljam dalje. Sljedeće odredište mi je mesto Skala, do kojeg me deli nekih 12 km puta uz obalu mora. Napustio sam Poros bez mnogo razmišljanja. Mesto jednostavno nije ostavilo dobar utisak na mene. Plaža zapuštena, bez sadržaja, bez života. Nema onog primorskog duha ni energije kakvu očekujete od grčkog letovališta. Šetao sam kratko rivom, ali sve deluje pomalo beživotno. Nekoliko zatvorenih taverni, par automobila parkiranih uz more i tišina. Čak ni boja mora ne deluje privlačno, kao da je i ono izgubilo onaj karakteristični jonski sjaj. Ne mogu sebe da zamislim da letujem ovde. Mesto je malo, pomalo zavučeno i nema onu atmosferu koja bi me privukla da ostanem. Deluje kao da je vreme stalo, ali ne na onaj šarmantni mediteranski način, već kao da je sve jednostavno stalo. Vožnju nastavljam dalje, prema Skali. Put vodi tik uz obalu, ali ono što se vidi s puta nema baš mnogo veze sa tipičnim letovalištem. Nema uređenih plaža, ni ležetki, ni kafića uz more. Samo divlja, neobrađena obala s kamenjem i oštrim stenama koje se spuštaju u pravu vodu. Na nekim mestima talasi udaraju direktno o stene, a između njih povremeno se pojavi neki uski pojas šljunka, više kao slučajni prolaz nego mesto za kupanje. Dok vozim, razmišljam, ne znam da li bi me iko mogao naterati da se okupam ovde. Sve deluje grubo i gotovo divlje. Nema ni traga onim pitomim plažama i azurnim zalivima po kojima je Kefalonija poznata. Dakle, obala ne poziva na kupanje, ali upravo u tome je možda njen šarm. Ovaj deo ostrva nije prilagođen turistima, već prirodi. Put krivuda uz more, povremeno se penje na visinu, pa se pogled otvori na ceo južni deo ostrva. Pred ulazak u Skalu, put se spušta uz obalu, a pogled na more ponovo postaje otvoren. S leve strane more, sa desne, niska mediteranska vegetacija. Sve deluje jednolično. Ulazak u Skalu otkriva tipično letovalište. Kuće, apartmani, taverne i nekoliko hotela duž glavne ulice. Sve izgleda osrednje i bez previše duha. Plaža je dugački široka, ali mene nije oduševila. Pesak prelazi u grublji šljunak, a more, iako čisto, nema onu jonsku boju koja ostavlja bez daha. Sve deluje korektno, ali nekako bez karaktera, više kao mesto za porodični odmor nego destinacija koja bi me inspirisala da se zadržim ovde. Skala je svakako uređenija i prijatnija od Porosa, ali nema onaj wow efekat.
Lepo je za proći i vidjeti, ali ovo nije mesto koje bih odabrao za letovanje. Ovdje ću se zaustaviti na kafe pauzu. U skali ću napraviti kafe pauzu. Skala je veća od Porosa i ima ljudi u ovom periodu godine. Ovdje konstantno duva lagani vetar, što donosi prijatniju temperaturu u letnjim mesecima. Skala je potpuno uništena u zemljotresu koji se desio 1953. godine, pa je nakon toga ponovo izgrađena. Mesto nema previše glamura, ali ima onu jednostavnost zbog koje je mnogi biraju. More, sunce i mir. Napuštam skalu, krećem za Argostoli, glavni grad ostrva. Do tamo ima 35 km. Vozit ću kroz maslinjake, borove šume, također i po serpentinama, a prolazit ću i pored lepih vidikovaca. Odavde je ostrvo Zakintos najbliže, jasno se vidi preko mora, kao da je na dohvat ruke. Da ima više vremena, sigurno bih otišao i tamo, ali kako sam na Zakintosu bio pre nekoliko godina automobilom, odlazak motorom na to Jonsko ostrvo ostavljam za neki sljedeći put. Napustio sam jug Kefalonije i nastavljam vožnju zapadnom stranom ostrva, onom koja gleda pravo ka pučini. Od skale do Argostolija ima oko 45 minuta lagane vožnje. Prva polovina puta vodi uz obalu. Naselja su dole, tik uz more, dok put prolazi iznad njih, vijugajući po brdima. Pogled s visine je impresivan. More beskrajno, a kuće dole izgledaju kao tačkice između borova i maslina. Vremenske prilike su idealne za vožnju. Povremeno se smenjuju sunce i oblaci, temperatura je prijatna, taman onakva kakva treba da bude krajem aprila. Nekih 20 km ispred mog današnjeg odredišta odlučujem da ne idem više lokalnim putem kroz turistička mesta, već da nastavim regionalnim putem kroz unutrašnjost ostrva. Manje gužve, više prirode i onaj pravi osjećaj putovanja, samo motor, asfalt i miris borova koji dopire sa brda. Stižem u Argostoli, najveći grad Kefalonije i njeno administrativno središte. Na ulazu u grad već se vidi da je ovo potpuno drugačije mesto od svega što sam do sada video na ostrvu. Više automobila i više ljudi, dakle ovdje postoji život koji pulsira i van turističke sezone. Smeštaj sam rezervisao preko bookinga u Mirnoj ulici, odmah na ulazu u grad. Imamo obezbeđeno parking mesto ispred zgrade, što mnogo znači. Apartman je u novijoj zgradi, luksuzno uređen i opremljen svime što je potrebno za duži boravak. Prostran je, ima modernu kuhinju, klimatizaciju i terasu s kojoj se pruža pogled na deo grada. Ovdje ću provesti narednih nekoliko dana i posvetiti se istraživanju lepih destinacija u blizini. Ima ih mnogo, od poznatih plaža do skrivenih zaliva, od zanimljivih prirodnih fenomena do lokalnih priča koje vredi čuti. U narednim videima uverit ćete se da je ovo najlepša destinacija na ostrvu. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je pustolo pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.